Antang sa pikas bahin, di na mga katropa, atog yung gisgutan karon. Kuan mangguni. Prevailing mangguni karon nga issue gyud. Kidig current trend yun eh. Issue gini nga angay nga sulbaron karon sa atong dakbayan. So naanay lakang karon ang atong panggamhanan. May labot aning basura. Atong i-check ang report ni katropa Crystal Joy Filerca kay gimugna nga Waste Crisis Task Force. Gitahasan ni Mayor Nestor Archibal sa pagsusi sa Binaliw landfill nga labayan og basura. So at least mga katropa nga naay task force dai nga gitahasan. Tan-awon tani kung unsay parameter sa mandato ani nga maong task force. Atog i-check ag dugag detalye katropa Crystal Joy Filerca. XFM Report. Gitahasan karong adlaw ni Mayor Nestor Archibal ang gimugna nga Waste Crisis Task Force sa pagsusi sa sitwasyon sa Binaliw landfill. Kung posible na bang makalabay ang syudad tungod kinhuman naman ang kontrata ngadto sa Luginsan. Iyang gipasuta ang mga gikuptan nga dokumento sa kumpanya nga nagpadaga niini ug kung unsay mga rekisitos nga gipangayo sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Usa-usab sa ipasusi sa mayor kung unsa kadako ang maong landfill ug kung igo ba ang gidako niini sa mga basura nga ilabay sa syudad matag adlaw. Matod ni Archibal nga kagahapong adlaw unta ang target date nga makalabay na ang syudad ngadto sa Binaliw. Apan tungod sa kadaghan sa mga concern sa paglabay og basura ngadto sa naasoing landfill, iya una kining gihatagan og katin-awan. Gitingwa sa mayor nga sa sunod nga mga adlaw mabalhin na ang mga basura nga kasamtangang gipundo karon sa South Road property. Gibutyag si Archibal nga kung dili posible ang paglabay og basura sa Binaliw landfill, mobalik na lang sa paglabay og basura ang syudad ngadto sa lungsod sa Luginsan. Dili gani angay nato on, we will have to have another alternative, and again we will be going possibly to Luginsan, and it will cost us a lot of money. 6,000 times 700, that's 4.2 million a day. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News. XFM Report. Salamat katropa Crystal Joy Filerca sa imo report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.